Assalamu alaikum dear students. This is Nomana Lodhi with lecture number 5 in listening skills part 3. First, let me discuss with you the verbal and non-verbal message. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सेंडर जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है वो वर्बल भी हो सकता है नॉन वर्बल भी. तो व्हाट इज़ द वर्बल मैसेज? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन using words either written or spoken. It can include the speech, video, radio, television, telephonic conversations or presentations, and these are the oral message, and the written is email, letters, reports, magazines, etc. यानी कुछ भी उसमें कोई मीडियम ज़रूर होता है. वर्बल जो है वो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है या मैसेज कन्वे होता है तो वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल यानी स्पीच की शक्ल में भी कोई बातचीत या वर्ड्स भी हो सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द नॉन वर्बल? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स इधर रिटन और स्पोकन. इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते, ना तो कोई आवाज़, ना कोई बात की जाती गुफ्तगू और ना ही कोई रिटन मैसेज होता है. बल्कि ये क्या होता है, इसमें जो है जो टोन है, स्पीकर की टोन, उसका लहजा है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जेस्चर्स हैं, हरकत व सकनात, वो काउंट होते हैं जबकि मुंह से कोई बात नहीं हो रही होती. फर्दर द फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, साइन लैंग्वेज एंड दिस दी और ऑल्सो दी पोस्चर्स. पोस्चर्स का मतलब होता है वो किस तरह खड़ा है और किस स्टाइल में खड़ा है, आई गेज या वो किस तरह देख रहा है, और टच एट्सेट्रा. तो नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज में क्या डिफरेंस हो सकता है. और माई टूडेज टॉपिक ऑफ द लिसनिंग, एंड दिस इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस लिसनिंग स्किल, इट इज़ द टाइप्स ऑफ लिसनिंग. यानी आज वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ लिसनिंग के सुनने की किस किस किस्म की किस्में, क्या किस्में हो सकती हैं, आप किस तरह की बातें जो हैं वो सुन सकते हैं, और उसमें आगे जो है वो देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ दी अप्रिसिएटिव लिसनिंग. ये कौन सी होती है? अप्रिसिएटिव, जैसे इसके नेम से ज़्यादा है, आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए उसकी बात सुनते हैं, उसको तारीफ़ करने के लिए. लिसनिंग फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, एज व्हेन वी लिसन टू म्यूज़िक, टू अ कॉमेडी रूटीन और टू एन एंटरटेनिंग स्पीच. कोई भी चीज़ जो आपकी पसंदीदा होती है, इंटरेस्टिंग होती है, जैसे मौसीकी सुननी है या कोई मज़ाहिया बात या फिर कोई ऐसी तकरीर जो कि जिसे आप इंजॉय करते हैं, तो उस लिसनिंग को, इस तरह की चीज़ को सुनने को कहते हैं, इस किस्म को एप्रिसिएटिव लिसनिंग. It describes how well speakers choose and use words, use humor, ask questions, tell stories and argue persuasively. Persuasively means कि आपको वो अपनी तरफ राग़िब करते हैं और किस तरह इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट टाइप, एम्फेटिक लिसनिंग. इस लिसनिंग में क्या है, इसको देखते हैं. लिसनिंग टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द स्पीकर, एज व्हेन अ साइकेट्रिस्ट लिसन्स टू पेशेंट और व्हेन वी लैंड अ सिंपैथेटिक ईयर टू अ फ्रेंड. किसी को भी हमदर्दी करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो आप के बच्चों के साथ मदर भी कर सकती है, फ्रेंड्स आपस में कर सकते हैं, बहन भाई, और या फिर कोई माहिर नफ्सियात जो है वो अपने क्लाइंट के साथ जो है वो हमदर्दी का बिहेवियर, उसकी बात तवज्जो से सुन सकता है. फोकस इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग विद द पर्सन, सिचुएशन, फीलिंग्स और मोटिव्स. यानी इससे आप ये शो करते हैं, अगर उसकी बात सुन रहे हैं, कि आप उस शख्स को महसूस कर सकते हैं वो किस सूरत हाल में, सिचुएशन में रहता है, या उसकी फीलिंग्स, एहसासात, उसके मोटिव्स, उसके मुहर्रकात क्या हैं. देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़ फीलिंग. उसकी बात सुन के जो हमदर्दी से आप उसकी बात सुन रहे होते हैं तो यकीनन आपकी उस शख्स के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं. Listener does not necessarily agree or feel the same way with the speaker. Instead, understand the type and intensity of feeling the speaker is experiencing without judgment. यानी ये ज़रूरी नहीं कि सुनने वाला उसकी हर बात से एग्री कर जाए, इत्तफाक कर जाए, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स का मीनिंग होता है कि शिद्दत जज्बात की है, और वो जिस तरह की वो जो हालात में जो है वो गुज़र रहा है, आप उसकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, हमदर्दी से. कॉम्प्रीहेंसिव और एक्टिव लिसनिंग.
ایکٹیو لسننگ کو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی غور سے سننا، پوری طرح سے اس کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور کمپریہنسو کا مطلب ہے سمجھتے ہوئے، انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے. لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج آف اے اسپیکر ایز when we attend a classroom lecture or listen to directions for finding a friend's house. خاص طور پہ جب آپ کلاس روم میں کوئی بہت اہم ٹاپک ہے، لیکچر ہے، آپ اس وقت اس کو غور سے سن رہے ہیں، اور یا پھر کوئی اور ایسی سچویشن ہے کہ آپ اس میں غور کر رہے ہیں. فوکسز آن ایکوریٹلی مینس کریکٹلی، بالکل صحیح طرح انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف دا اسپیکرز ورڈس while simultaneously interpreting non-verbal cues such as facial expressions, gestures, posture and vocal quality. اور اگر آپ بول نہیں رہے، اس کی بات تو سن رہے ہیں، لیکن آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، جیسچرز، آپ کی حرکات و سکنات ہیں، آپ کا پوسچر، آپ کس طریقے سے جو ہیں وہ آپ کا کیا سٹائل ہے اس وقت بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، تو دیز آل تھنگس جو ہیں دیز آر انٹرپریٹنگ نان وربل کیوز. نان وربل کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. اسٹیپس ان ایکٹیو لسننگ، اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو لسننگ جس میں بہت ایکٹیولی بیہیو کرتا ہے لسنر، وہ کیا ہوتی ہے. لسننگ کیئرفلی بائی یوزنگ آل اویلیبل سینسز، پیرافریزنگ وٹ از heard both mentally and verbally and checking your understanding to ensure accuracy, providing feedback. اس میں پھر بعد میں پہلے آپ بہت صحیح طریقے سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں اس بات کو اور توجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں، یعنی اس کو رپلائی بھی کرتے ہیں. During a question and answer session, speaker use comprehensive listening skills to accurately interpret the audience's questions. خاص طور پہ جہاں سوال جواب والا سیشن ہوتا ہے، وہاں جو بولنے والے ہیں وہ ضرور دوسرے کی بات، آڈینس کی بات کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. کریٹیکل اور انالیٹیکل لسننگ، یہ کریٹیکل لسننگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. کریٹیکل کا مطلب ہے تنقیدی، اور انالیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. لسننگ ٹو ایویلویٹ اے میسج فار پرپزز آف ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ اٹ، ایز وین وی لسن ٹو دا سیلز پچ آف اے یوزڈ کار ڈیلر اور دا کیمپین اسپیچ آف اے پولیٹیکل کینڈیڈیٹ. خاص طور پہ اس وقت جب آپ چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کی ویلیو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ، آپ نے انہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، یا آپ نے انہیں مسترد کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے. اور وہ کوئی بزنس کے ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے. فوکسز آن ایویلیویٹنگ ویدر اے میسج از لاجیکل اور انریزنیبل. آپ اس لیے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے اس توجہ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات معقول بھی کر رہا ہے یا نہیں. Asks you to make judgments based on your evaluation of the speaker's arguments, challenges the speaker's message by evaluating its accuracy and meaningfulness and utility, uses critical thinking skills. یعنی یہاں پہ یقیناً اس نے دیکھنا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، رانگ کر رہا ہے، رائٹ کر رہا ہے، یا اس میں کوئی معنی نکلتا ہے، اس لیے اس کے آرگومنٹس کو، ان کے دلائل کو بھی سننا ہے. تو دیٹس دا ریزن کہ آپ اس کی بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. دس از دی another type of the listening, discriminative listening. Discriminative listening is the most basic type of listening, whereby the difference between different sounds is identified. If you cannot hear differences, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences. Discriminate word کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، differentiate کرنا. مختلف قسم کی ساؤنڈ، آوازیں آپ سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو آپ نے ان میں فرق کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد کمپریہینشن لسننگ، اس کی تو ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں کچھ اور پوائنٹس تھے، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. یہ کہیں اور سے مجھے اچھے پوائنٹس مل گئے تھے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آپ کی کلیئر ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو دس از آلسو کمپریہینشن لسننگ از آلسو نون ایز کانٹینٹ لسننگ، انفارمیٹیو لسننگ اینڈ فل لسننگ. اس کے اور بھی نیم ہے. کمپریہینشن لسننگ جو ہے، جو سمجھ کے بہت توجہ سے بات کو غور سے سننا، اس کو کانٹینٹ لسننگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو انفارمیٹیو لسننگ بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ فل لسننگ جو کہ ٹوٹل لسننگ ہے، آپ نے اچھی طرح پوری بات سن لی ہے، ہر بات، اور آپ نے انفارمیشن آپ کے پاس کمپلیٹ آ گئی ہے. Critical listening. Critical listening is listening in order to evaluate and judge, forming opinion about what is being said. ہاں، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں چونکہ آپ نے تنقید کرنی ہوتی ہے، اس لیے آپ کی توجہ پوری طرح اس بات پہ ہوتی ہے اسپیکر کی، تاکہ آپ اس کے بعد میں اس کو کرٹیسائز کر سکیں.
Biased learning happens when the person hears only what they want to hear, typically misinterpreting what the other person says based on the stereotypes and other biases that they have. Such biased learning is often very evaluative in nature. हाँ, biased learning का मतलब कि आप दूसरे के ख़िलाफ़ पहले ही कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखते हैं, और स्टीरियोटाइप्स जो आम जो चल रहे हैं हालात, जैसे जो चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, और आप उसको पसंद, आप वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें ही रहें, नई चीज़ ना कोई आए. एवेल्यूएटिव लिसनिंग, इसमें एवेल्यूएट करते हैं. क्रिटिकल लिसनिंग भी आप कह सकते हैं इसी को, अभी जो हमने पढ़ा है, और इसके नेम जो हैं वो सिर्फ चीज़ होते हैं, लोग चीज़ों की वैल्यू देखते हैं. सिंपैथेटिक लिसनिंग और एम्फेटिक लिसनिंग, इन दोनों, ये दोनों जो हैं ऑलमोस्ट सेम हैं. इसमें भी कंसर्न, आप दूसरे के साथ हमदर्दी के जज्बात रखते हैं. और थेरेप्यूटिक लिसनिंग जो होती है, इसमें थेरेपी के वे में आता है, यानी इसमें ये ज़्यादातर साइकोलॉजी में यूज़ होता है कि जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसकी किस तरह थेरेपी की जाती है, उसे किस तरह कंसोल किया जाता है, उससे सिंपैथी शो की जाती है. डायलॉजिक लिसनिंग, इसमें डायलॉग होता है, इसमें डाया से ये वर्ड है, और इसका मतलब ये है कि लर्निंग थ्रू कॉन्वर्सेशन एंड एन इंगेज इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन. इसमें आपस में आइडियाज़, एक दूसरे के ख़यालात और मालूमात पहुंचाई जाती हैं कॉन्वर्सेशन के. डायलॉग कॉन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू लोगों के दरमियान, तो उसकी बात सुनना. रिलेशनशिप लिसनिंग, इसमें रिलेशंस, आपके क्लोज रिलेशंस, प्राइवेट रिलेशन लाइक हस्बैंड वाइफ, स्टूडेंट टीचर और फ्रेंड आ सकते हैं. नाउ एट द लास्ट वन आई हैव पुट सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें आपने ये दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा. और दीज आर अबाउट दिस टॉपिक. वर्बल नॉन वर्बल के बारे में है एक तो, फिर उसके बाद जो है वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स, इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है, जो भी मैंने लेक्चर दिया है ये ऑलमोस्ट इसी के बारे में है. और उसके बाद लास्ट में जो है इसके आंसर्स भी दी गई है. तो आई होप कि you will have understood what I have told you today and discussed. Inshallah, I will come with in the next lecture with the other activity, some new activity. And thank you for listening me. Allah Hafiz.